बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, तोशा खाना रेफरेंस का फैसला 2 बजे सुनाया जाएगा। उसमें इमरान खान को कल्प्रिट ज़ाहिर किया जाए या ना किया जाए, ये क़ब्ल वक्त होगा कहना। मगर इस वक्त जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि तेल की ख़रीदारी के लिए पाकिस्तान रूस की जानिब जा रहा है। बहुत अच्छा इक़दाम है। रूस से जो है वो तेल ख़रीदे, ज़रूर ख़रीदे। मगर जो साबका हुकूमत ने जिस तरीके का अंदाज़ा लगाया था, अब ये जो मौजूदा हुकूमत है क्यों उसके पैटर्न पे चल रही है? क्या वाकई उसने ये भांप लिया है कि इमरान खान की हुकूमत ने जो रूस से तेल लेने के लिए इक़दाम किए थे वो सही हैं? क्या वो लोग जो उस वक्त कहते थे कि न्याजी जो है वो भागकर रूस की तरफ क्यों जा रहा है, क्यों वहाँ पे यूक्रेन की वॉर वाले दिन, बेसिकली तो वो मामला कुछ इस तरीके से था कि जिस दिन इमरान खान पहुँचे यूक्रेन के ऊपर हमला रूस ने कर दिया। अब कहा यह गया कि मामलात किस रुख पे गए हैं, हम किधर जा रहे हैं, अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि रेफरेंस और मुतादिद चीज़ें मंजर आम पर आईं। ड्रैग नहीं करूँगा, आपको बताता चलूँ कि इस वक्त वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कैटेगोरिकली इस बात का इंकशाफ कर दिया है कि रूस से तेल ख़रीदने के लिए पाकिस्तान इक़दाम कर रहा है और उनकी जो टीम है वो इस हवाले से बहुत सारे मामला तय कर रही है। पीर को बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी। दूसरी जानिब आपको बताता चलूँ कि आर्मी चीफ़ के नाम के ऊपर फाइनलाइजेशन के ऊपर बहुत सारे बयानात सामने आ चुके हैं। इस वक्त तोशा खाना जो है वो बहुत बड़ी कह लें कि तरजीह है कि इस वक्त नाअहली की तलवार इमरान खान पर लटकेगी या नहीं लटकेगी। और तो और नए इंतखाबात के हवाले से भी बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। उससे कबल आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, इतनी सारी मालूमात हैं। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है। ख़ास तौर पर ब्रेकिंग न्यूज़ जो सामने आ रही है वो है इसहाक डार की रूस से तेल की ख़रीदारी की बात। रूस से तेल ख़रीदारी के लिए आप सबको मालूम है कि रूस 30% कम दे रहा था तेल। हमने अब से 3 माह कबल इस बात के बारे में भी बताया था कि रूस जो है वो अपना तेल नहीं दे रहा। ईरान से तेल रूस जो जा रहा है वही वो इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है। और आज से 6 माह कबल, तकरीबन 6 माह कबल, जब इमरान खान साहब रूस गए और रूस जाके इन मामलात के ऊपर बातचीत की गई, हम्माद अज़हर ने भी बाकायदा तौर पर इस बात का इंकशाफ किया था कि लेटर तक जमा हो चुका है कि रूस से अब हम तेल ख़रीदेंगे। आलमी सतह के ऊपर जो तेल महंगा हो रहा था उस वक्त, और यूक्रेन की जंग के बाद जो और फ्लक्चुएशन आया, उसने मुल्क की मईशतों का बिगाड़ पैदा कर दिया। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, मुतादिद मईशतें जो हैं वो ज़बू हाली का शिकार होती नज़र आ रही थी। और ऐसे वक्त में जो है जब रूस 30% कम में तेल की जो है वो अनाउंस कर रहा था डील, तो बहुत सारे लोग इधर उधर गाए बगाए देख रहे थे कि क्या हम अमेरिका की नाराज़गी मोल ले सकते हैं या नहीं। और अमेरिका का सबसे पक्का दोस्त, सबसे पुराना खिलाड़ी दोस्त जो है वो, उसने तेल की रजामंदी की और बाकायदा तौर पर रूस से तेल लेना भी शुरू किया। और वो कौन था? कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमारे ही सूबों में जो है वो बदअमनी फैलाने के लिए फ़ंड करता है कि कभी वो रॉ के एजेंट्स भेजता है तो कभी BLA के लोगों को जो है वरगलाता है, भड़काता है। और इसी तरीके से वो मुतादिद काम करता है और मुतादिद बड़े शहरों में लसानी फसादात को हवा देने में भी उसका बड़ा हाथ है। इसी तरीके से वो मुल्क की अफवाज के ऊपर हमले कराता रहा है। साथ साथ वो जो उन तहरीकों को जो है हवा देता है जिनको सिर्फ़ और सिर्फ चपकलिशों की बुनियाद पे या एहसास महरूमी को बढ़ावा देता है, ताकि पाक फ़ौज और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुग़लज़ात बकी जाएँ, उनके ख़िलाफ़ जो है वो इक़दाम उठाए जाएँ। हम सबको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि वो किस तरीके से अब चल रहा है, क्योंकि ये हाइब्रिड वॉर है जिसके बारे में आर्मी चीफ़ ने भी बताया और इसके हवाले से मुतादिद हुकूमतें जो हैं वो बताती रही हैं और करती भी रही हैं काम। साबका हुकूमत ने भी काम किया। मगर यहाँ पर जो सबसे अहम बात है कि आज इसहाक डार को क्यों याद आ रहा है कि तेल की ख़रीदारी रूस से कर लेनी चाहिए। 6 माह जो मईशत का भट्टा बैठा है, खुद ये कहते हैं कि जब मईशत का भट्टा बैठ जाता है तो इसहाक डार को बुलाया जाता है। इसहाक डार इस बात पे शायद खुश भी हैं। इसहाक डार मंझे हुए खिलाड़ी हैं। तकरीबन 40 साल के ऊपर सियासत करते नज़र आए हैं, 40 साल से। और उस 40 साल में उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सी वजारतों पे रहे और ख़ास तौर पे वजारत ख़जाना पे तो उनका बड़ा ख़ास एक्सपीरियंस और बड़ा ख़ास अबूर है उनका फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो इसी वजह से हर बार जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो उनको वजारत ख़जाना की कुर्सी पर बिठाती है
اور جب بھی وہ پھنس رہی ہوتی ہے تو یہ کام کرتی ہے. جیسے لاسٹ ٹائم مفتاح اسماعیل کا نام کا ڈنکا بجا اور بیچارے رسوائی ان کو بہت ملی، حالانکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. معاملات ایسے تھے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائے اس وقت، کیونکہ اتنے کروشل معاملے کے اوپر اگر آپ کسی چیز کو موو کریں تو وہ معاملات خراب ہی ہوتے ہیں، اور یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے. اس وقت روس سے لینا بہت اچھا اقدام ہے. پاکستان کی معیشت کسی طور تو کھڑی ہو سکے، کیونکہ اس وقت ڈول رہی ہے معیشت، اور ڈولتی ہوئی معیشت کے لیے بہت سے اقدامات کرنے ضروری ہیں. ہمارا ڈیفیسٹ اتنا ہے، ہمارا قرضہ اتنا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر نیچے نہیں آ رہا. ڈالر کے حوالے سے بھی بڑی خاص خبر دی ہے انہوں نے کہ 200 روپے سے نیچے ہے اس کی قیمت. یہ جو سٹے باز ہیں، جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس کو روکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں ڈالر اسمگل ہو رہا ہے. اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ جو ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ملک کی معیشت کو ڈبوتے ہیں چند پیسوں کی خاطر. یہ آپ اور ہم میں سے ہی ہیں. ہم اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو یہ پتہ چل جائے. مگر یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اب بھی کوئی ریلیف کی بات نہیں کی گئی. خاص طور پہ اگر ان کو ووٹنگ کا آسرا ہی دے دیا جاتا تو شاید اوورسیز پاکستانی دل کھول کر اپنا پیسہ جو ہے وہ پاکستان بھیجتے، اور ڈالر کی جو یہ مصنوعی قیمت جو چلتی چلی آ رہی ہے آگے پیچھے، وہ آپ کی سوچ تھی کہ وہ کہاں جاتی. یہ بات تو طے ہے کہ آپ کا جو ڈالر ہے وہ 200 روپے کی جو نفسیاتی حد ہے وہ توڑتا تو واپس جو ہے وہ 160 روپے پہ بھی جا سکتا تھا. کیونکہ جب اسحاق ڈار یہ کہہ رہے ہیں سابقہ حکومت اس کے اوپر قائم تھی، تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت سے ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ خطرہ ہیں. وہ آپ اور ہم میں سے ہیں شاید، اور شاید ہم گاہے بگاہے ہم جانے انجانے میں ان کا آسرا بھی بن رہے ہیں. ہنڈی سے پیسہ بھجوانے کے بجائے آپ بینکنگ چینلز کو استعمال کریں. اس وقت ملک کو آپ کے اور آپ کی پیسوں کی بہت ضرورت ہے. اوورسیز پاکستانی سے التماس ہے، اور یہ صرف چاہے آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، پی ایم ایل این کے سپورٹر ہیں، آپ کسی بھی جماعت کے سپورٹر ہیں، پیپلز پارٹی کے، ایم کیو ایم کے، کسی کے بھی، اس وقت آپ کے ملک کو آپ کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کے بھیجی ہوئی ریمیٹنسز کو بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ بات اسحاق ڈار نے بھی کہی کہ دیکھیں اگر ایسا ہوتا کہ 250 روپے پہ ڈالر کی قیمت ہونی ہوتی تو یہ سٹے باز جو ہیں وہ اس وقت بھی جو ہے وہ ریمیٹنسز آ رہی ہوتی. یہ صرف اور صرف فلا ہے. 220 روپے ابھی قیمت چل رہی ہے، اور میری سوچ میں یا میری سمجھ میں ڈالر ابھی بھی 200 روپے سے کم کا ہے. ناظرین کرام، توشہ خانہ کیس کو لے کر اب ایک نئی بحث چل چکی ہے. آج فیصلہ سنایا جائے گا، اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. لانگ مارچ ابھی بھی ڈبیٹیبل ہے، اور اس کا حاصل وصول آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا. توشہ خانہ کے اوپر تمام چیزیں منحصر ہیں، لانگ مارچ کی ڈیٹ بھی، لانگ مارچ کے حوالے سے متعدد چیزیں بھی، کیونکہ فواد چودھری نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا کارکنان تیار رہیں، ہم کسی بھی وقت اعلان کر سکتے ہیں. تو کیا وہ کل کی ہی ڈیٹ ہوگی یا پھر آج کی ڈیٹ ہوگی جو توشہ خانہ کا فیصلہ آنے کے بعد ریویل ہوگا؟ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. جیسے ہی لیٹسٹ اپڈیٹس آتی ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور معیشت کے اوپر جو ابھی یہ جو معاملات ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بڑی ایک اہم خبر ہے، اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کی جو قیادت ہے وہ کس کے پاس جا رہی ہے. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. شکریہ.